नमस्कार बंधुगण आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को फंतारे स्वागत। तो बंधुगण आसतु जानिबा एही 5टी राशिंकर भाग्य किपरि बदली जाउची। भगवान भोलेनाथ कृपा जोगु एही 5टी राशि ताको जीवन जहाँ भी दुख कष्ट सबू हरि करदेवे भोलेनाथ। श्रावण मास 21 वर्ष पर एपरी एक महासंजोग बनुची। एही श्रावण मासरे 21 वर्ष पर शनिदेवंकर कृपा भोलेनाथंकर कृपा जोगु निजर राशि अधिपति कृपा जोगु एही जुलाई मासरे बहुत संजोग बनवाक जाउची। महासंजोग 5टी राशिंकर भाग्य बदलवाक जाउची। 21 वर्ष पर एही महासंजोग बनवाक जाउची। श्रावण मास भगवान भोलेनाथंकर प्रिय मास अटे। जो व्यक्ति निज जातक किछि ग्रह दोष थाए जहाँ भी दोष थाए यदि यही श्रावण मास उपासना करती भगवान को माने उपवास करती कि नाम जपती ओम नमः शिवाय बोली बोलती जीवन में चली आसु सब दुख कष्ट बाधा सब दूर हो जातक जहाँ भी दोष कि पितृदोष नाग दोष किछि भी दोष ते अच्छी राहु केतु जहाँ भी दोष अच्छी सबू दोष सब कटि जावाक लगी थाए। जदि व्यक्ति श्रद्धा सह भक्ति को शिव को माने शिवलिंगर जाके पानी ढालती देखिए ओम नमः शिवाय तुंड जदि जप करते। यही श्रावण मासटी हरिबक 22 जुलाई रे श्रावण मास आरंभ हम सोमवार दिन शिव भगवान दिन आरंभ होबाकू जाउछि। सिद्धि जुग आरंभ हो 11:30 पर्यंत सिद्धि जुग रोचे। सिद्धि जुगरे सबू बेसी प्राप्ति होता है। 5टी राशि उपरे भगवान भोलेनाथ वर्षिवाकू जाउछि। श्रावण मासरे एही 5टी राशि पई अत्यंत शुभदायक होबाकू जाउछि। श्रावण मास जे उपवास करती तांकर सब इच्छा पूर्ण होते। आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा एही 5टी राशिर भाग्य किपरि बदलिबाकू जाउछि। सब इच्छा पूर्ण होबाकू जाउछि। अन्य सब राशि भितर मध्यम धरण रही। श्रावण मासरे कहबाकू गले 12टी राशि पई बहुत शुभदायक अटे। 5टी राशि बहुत भाग्यवान अटंती। प्रथम राशि होउचंती मेष राशि। जीवनर सब दुख दूर हब सुखमय जीवन आसीब। धन प्राप्ति हबार जोग मिलुची। दाम्पत्य जीवन में सुखमय रहिब। दुई दाम्पत्य मिसी तीर्थयात्रा करिपारिबे। तीर्थयात्रा को मध्य जाई पारंती। टंका आसीबारे मध्य मार्ग फिटिब। व्यापार वाणिज्य सबकिछि भलरे चलिब। जो माने कृषि क्षेत्र में अछंती सेमानक पई बहुत बड़ समय। एही श्रावण मासटी अत्यंत शुभदायक अटे। मंगलकर स्थिति भल जोगु समाज रे मान सम्मान मिलिब। जगह जमी प्रॉपर्टी मध्य किनि पारंती। भाग्य पुण्य परिणाम आपन को साथ देव। जहाँ भी काम करेंगे यही श्रावण मासरे अत्यंत शुभदायक। आपणकर राशि अधिपति होउछंती आउरी लाभवान भी हो पारंती। आपणकर मान सम्मान बढ़िबो। निज भितर अन्य प्रकार गोटे टैलेंट देखा पाइबे जहाँ फल आपणकर बाणी रे अलग प्रकार दम रहिबो। आपणक कथा ही शुणिबे। आपण को ये श्रावण मासटी अत्यंत शुभदायक रोचे। श्रद्धा और कमेंट बॉक्स रे जय भोलेनाथ निश्चित लिखंतु। ये तो थिला मेष राशि। आसतु द्वितीय राशि कथा वृष राशि। वृष राशि आपणकर भगवान को कृपारो आपणकर जीवन भल रहिबो। यदि बेस दिन तुम आपणकर स्वास्थ्य भल नथिला बहुत दिन ट्रिटमेंट हो सारे मेडिकल रे किंतु भल हो नाही केवल भोलेनाथ पाद धरी आपण पादुका पानी को पियंतु देखिए अत्यंत शुभदायक हब। चाकरी रे उन्नति देखिए। आपणक सैलरी मध्य बढ़िबो। आपणकर आर्थिक स्थिति बरंग भल रहिबो। घर भूमि जगह यही श्रावण मासरे परिवार सुख समृद्धि बढ़ी जीव। शनिदेवन कृपा मध्य आपण प्राप्ति करेंगे। शनिदेव होउचंती भाग्यर अधिपति। यही कार्य क्षेत्र भी अधिपति। शनिदेव आपणकर वर्तमान वृष राशि रहिचंती बकरी स्थिति रे रहिचंती। शनिदेव कृपार आपण मध्य मालामाल भी हो पारंते। आर्थिक स्थिति मध्य दूर हब। परिवार हस खुशी मध्य भल रहिबो। आपणकर आखपाख माने परिस्थिति भी भल रहिबो। जो जगह को जीवे आपणकर निश्चित मान सम्मान बढ़िबो। लोक आपण को कथा भी शुणिबाकू लागिबे। आपणकर स्वास्थ्य मध्य फिट रहिबो। जे कोनोसी कार्य रे हाथ देबे सेतिरे सफल प्राप्ति करि पारिबे। श्रद्धार सह ओम नमः शिवाय निश्चित लिखंतु। आपणक पई एही श्रावण मास बहुत गुड़िए सुनार समय आणुची। बहुत शुभ समय आपणक पई होबाकू जाउची। वृष राशि बहुत भलरे दिनटी कटिबो। श्रावण मासरे आपण टिके उपास करंतु मनस्कामना पूर्ण करने भगवान भोलेनाथ को
ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଜଳ କ୍ଷୀର ଢାଳି ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ସଫଳ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ରାଶି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ବେପାର ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ କରି ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିଚାଲନ୍ତୁ, କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯଦି ଉପାସନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ। ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦୂର ହରି କରିଦେବେ ଭୋଲେନାଥ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଧନ ଆସିବ, ମାର୍ଗ ବି ଫିଟିଯିବ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, କଥା ବି ହେବାକୁ ଲାଗିବେ, ଭଲ ଭଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ସେହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସେହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ବହୁତ ଉଚିତ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆଣୁଛି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନବାନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବେ। ତାହା ସହ ଯଦି ଆପଣ ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ କିଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ, କର୍କଟ ରାଶିମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କର ନାମ ଧରି ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିର ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ପୁରା ଓଲଟିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କ କୃପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବରସିବ। ନିଜ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ବନିବ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ କାମ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ 22 ଜୁଲାଇ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ବନୁଛି, ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ଦିନ ଯଦି କୌଣସି କିଛି ନୂଆ କାମ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଉଠେଇବେ, ଆପଣ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ। ଚାକିରି ପଦୋନ୍ନତି ହେବ, ଦରମା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ସେମାନେ ବି ଆଗେଇବେ। ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗେଇବେ। ତାର ସହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣ ସୋମବାର ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ ବି କରନ୍ତୁ। ରାଶି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଲେନାଥ। ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଭୋଲେନାଥର ଯଦି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଭୋଲେନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାସ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଏହି ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶନି 7.5ଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିବ। ଏତେ କିଛି ବି ବିପଦ ପକାଇ ନଥିବ। ଏବେ ଯାଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ବନୁଛି 22 ଜୁଲାଇ ସୋମବାର, ତ ଯେହେତୁ ଆଜି କତରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁ ଇଚ୍ଛା କାମ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହା ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ଘରେ ଯାହା ବି ରାଗ ରୁଷା ଯାହା ବି ଥିଲା, କିଛି କଥାରେ ବି ମହତ୍ଵ ନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ସେସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭୋଲେନାଥ ଦୂର କରିଦେବ। ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବେ ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥ। ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର ସେବେ ମିଳିଥାଏ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଜଳ କ୍ଷୀର ଢାଳି ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତି ଓ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି।
तेबे फ्रेंड्स आपण भगवान भोलेनाथ को सदा सर्वदा मनर भक्ति और श्रद्धार सहित 21 वर्ष पर एपरि महासंजोग बनुअछि आपणक राशि पे बहुत शुभ अटे आपण ता सह आर्थिक स्थिति मध्य बहुत मजबूत रहिबो भगवान भोलेनाथ कृपा मध्य पाइबे आपण को केही भी सफलता पाइबारे अटकाई पारिबेनि भगवाननाथ कृपारू आपणक राशि उपरे अधिक पड़ुछि कुंभ राशि बोली भाग्यवान अटंती आपण एही श्रावण मास आपणक पई सुनार समय कौन देवी देवଙ୍କ आशीर्वाद ठारू कम नुहे स्वयं भोलेनाथ आपणक कृपा आपणक ऊपर बरसिबाकू जाउछि 21 वर्ष पर यह महासंजोग बनवाक जाउछि आपणक पई गोटे शुभ समय आरंभ होबाकू जाउछि 22 जुलाई आज जेहेतु सोमवार आज कतरा आपण श्रद्धार सह आपण कमेंट हर हर महादेव निश्चित कमेंट बॉक्स रे लिखंतु तेबे दर्शक मोर भिडियोटी जदि आपण मानक पसंद आसता है निहाती श्रद्धार सह जय भोलेनाथ निश्चित तो कमेंट बॉक्स रे लिखिए आपण मोर भिडियोटी पसंद आसता है लाइक शेयर कमेंट करिया को जमार भी भूलिबेनी आपण जदि मोर भिडियोटी भल थाए आपनकर सांग साथी बंधु मानक शेयर करिवे तेबे दर्शक बंधु रहिली जय भोलेनाथ।